मो ना बासुदेव पाड़ी मो नंदेश्वर महादेव षाठिए घर ब्राह्मण भितर बड़पुंडार परिवार जो सदस्य अटे त्रयंबक यदा वे सुगंधि पुष्टिवर्धन सर्वारोको विवनन्नाथ मृत्युनाथ यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सदात्मक सत्यं परित्राणेय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षेय संयमश्च। आज सब कौन भगवान को नीति से इस विषय कह आम नंदेश्वर महादेव रीतिनीति संपूर्ण ये अंचल भितर संपूर्ण अलग प्रथम सका 4टार पहड़ खोले मंगल आरती हुए द्वितीय माने द्विपहर टाइम रे खेचड़ी दीप गोटे हुए अन्न धूप हुए 22 चाउल नीति 22 बाटी संपत्ति ठाकुर अच्छी 22 नीति तार बंधा अन्य मंदिर वाला जमी अल्प चाउल फुटे रोषे करवा सेमती आम मंदिर नीति नियम ना संध्या आरती गोटे बाटुआ ठाकुर आम बाटुआ आरती हुए बाटुआ पखाड़ जोटा कहते नीति से गोटे अन्न प्रसाद पखाड़ा होता ठाकुर लगे तेणुक आमर स्वतंत्र जो आम ठाकुर गोटे ब्रह्मा काठ अच्छी सेठी जेटा आम बांफी गोटे अच्छी जो पानी ठाकुर व्यवहार कर पाइप पानी ठाकुर व्यवहार हुए केवल बांफी पानी गाधे बांफी पानी रोषे हो बांफी पानी सब किसी नीति नीति सब से हुए बांफी बहुत बहु पुरातन गोटे ब्रह्मा काठ से बाहर था बांफी खोला टाइम गोटे एमती शक्ति अच्छी से काठ गोटे रक्त बाहर गोटे जो खोला खोल जगटा खंडिया गोटे रक्त बाहर महात्मा गोटे स्वप्न है जन को आम भर जन ब्राह्मण को स्वप्न है किसी गोटे महात्मा अच्छी तेणु पूजा करने द्वारा आमर जो चोरी हुए जेको जगह चोरी चोरी हुए सेठी आसी नियम करती ठाकुर पाखे से जो ब्रह्मा काठ पाखे ठिया होकर कहती एपर्त आज कहना जी भी कहते परिवार सह सब संपूर्ण मानने मरी जाइए पूरा नष्ट से नियम कहीं करती आ ठाकुर गोटे एमती शक्ति अच्छी दोल पूर्णमी आमर गोटे जागर शिवरात्रि जागर दिन काली सिंह आम ठाकुर सभा रुहती नंदकिशोर एमती गोटे शक्ति जन आसे से पाठर जहाँ बाहर से हुए एमती शह शह भक्त आसे बहुत दूर दूरांतर से जो मन अभिलाष जहाँ जहाँ थी ये ठाकुर जनइले से अभिलाष पूरण हुए कि ठाकुर निजक आत्मसमर्पण कले ठाकुर डाकिले ओ कहला भाया ठाकुर शुणती प्रत्येक जिनस ही पूरण हुए जहाँ जिते जी मनासी जे मनस्कामना जार किसी भावी से निश्चित ये पूरण हो तेणुक आमर ये जागर शिवरात्रि अन्य जगार प्रति जगह आम देखु सब मंदिर 9टा 10टा भितर आमर महादीप उठुची किंतु आमर ये स्वतंत्र रीतिनीति राति 4टारू तापर दिन राति 4टा पर्यंत एमती जनसमागम लक्ष लक्ष भक्त आसवे आ भोर 4टार ही महादीप उठिबो एटा गोटे रीतिकांति ठाकुर सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन अच्छी सब सांस्कृतिक कार्य आमर भल भल सब आसवे बाहर भजन समारोह होची केवल भजन समारोह पर गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छी तापर आमर ये गोटे जाई आमर स्टैंडर्ड अनुसार आमर जी पैसा ग्रामवासी गोटे चांदा हुए तार गोटे नाच गोटे प्रोग्राम बी क्लास पार्टी गोटे आसी नाच 2-3 दिन 4 दिन एमती हुए नाच तार गोटे प्रोग्राम 8-10 दिन पर जगार गोटे माहौल अलग टाइप ठाकुर एरिया रोचे ये रास पूर्णिमा अच्छी चंदन यात्रा अच्छी दोल यात्रा अच्छी दोल ठाकुर भोग खाइबे अन्य मेलन को जी 12 मास 13 पर्व आज्ञा केतरा गाँ नहीं कि प्रोग्राम आज्ञा केतरा गाँ नहीं कि ये आमर गोटे गाँ नहीं यही नंदीग्राम ग्रामवासी एवं यूथ क्लब अच्छा से सहयोग ग्रामवासी भाई मैंने गोटे ग्राम उन्नयन कमिटी अच्छी यूथ क्लब अच्छी से माध्यम सबकि पूरण होती आज नंदमणि पाखु आसीच प्रति वर्ष मुझे पिलाटी दिन आसी ठाकुर दर्शन करे ठाकुर महिमा एत बड़ा जे आम सब समय सब पूर्वा पूजा पर्व आम उत्सव बाहर सब निमंत्रण ठाकुर आम सब कथा शुणती एवं महिमा अपार महिमा ठाकुर जी ठाकुर पाखु सी तार मनस्कामना निश्चय ठाकुर पूर्ण कर नंदमणि को प्रणाम रही प्रभु से दया रखता आम सब भक्तों दया रखता समस्त मनस्कामना पूर्ण आज जागर कौन सकाल सब नीति नियम भगवान से विषय कहवा
ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବ ପୁରାତନ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରପଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଅଗାଧ ମହିମା ଅଛି। ସେ ଆଜି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଛି ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ଏଠି ପଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିଆ ପଢିଛନ୍ତି। ଠାକୁର 9ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବେ ମାନବ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତ ଆଜି କହିବି, ସକାଳ 4ଟାରୁ ଧାନ ମୃଦଙ୍ଗ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଫିଟିବ। ତାପରେ ସ୍ନାନ କରାଗଲା। ସ୍ନାନ ପରେ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାପରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅନବଳି ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ସରଲବଣୀ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାଟିବାନ ଧୂପ ସରିଲାଣି। 4ଟା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହବ ଏବଂ ରାତି 9ଟାରେ ସରଲବଣୀ ହବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଡୁଆ ବାହାରିବେ, ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଚାରିକ୍ରମା ମନ୍ଦିର ଚାରିକ୍ରମା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ। କାରଣ ଆଜି ବି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ବଡ କଥା ଆଜି ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଓଡିଶା ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରେ ଦିନ ରାତି 10ଟାରେ 11ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ଅନନ୍ୟ। ଏଠି ରାତି 4ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ରାତି 4ଟାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ଅପୁତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷର କିଛି କୋଣା ଛୁଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗଡିକିରି ଗଲେଣି, ତା ନଜର ଅଛି। ଆଜି କଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ? ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ହବ? ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢି ଯୋଉମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ କିଛି ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଆସିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି କିଛି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭରେ ରାତି 4ଟାରେ ହବ। ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ଏତେ 5 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହବ, ସେଇଟା କଣ ସତ୍ୟ? ପୁରା ସେଇଟା ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏ ମେଳା ରହିଲା। ଏଇ ଜାଗରଠୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏ ତା ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ମଜାର ପାର୍ଟି ଗାଁର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବଞ୍ଚାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ବିମଲ ନାୟକ, ମୋ ଘର ହଉଛି ଅରଗୁଳ। ଆଜି ଆଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦମଣି ପାଖକୁ ମହିମା ଠାକୁର ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, କେତେ ଲୋକ ହିସାବରେ ସେଟା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସିକ କାମନା କରନ୍ତି। ବା ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ପଢେଇ ପଢିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ରାତି 3ଟା ହୁଏ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ବା କାଳିକା ଏଠି ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ବା ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦବା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠି କେତେ ଅନୁମାନ କେତେ ଲୋକ ଜାଗର ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର 2ଟା ରାତିରେ ପଡେ, ଏଠି ଶୁଣା ପାଉଛୁ 4ଟା ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 4ଟା ରାତିରୁ ଅଛି ମହାଦୀପ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଭକ୍ତମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିକିରି ନିଜ ନିଜର ଜାଗାରେ ପଢେଇ ପଢିଥାନ୍ତି। 4ଟା ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ।